টিটাগড় শ্রী শ্রী শীতলা দুর্গা মাতা হনুমান মন্দিরের পক্ষ থেকে আয়োজিত হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা নিয়ে টিটাগড়ে আয়োজিত হল প্রস্তুতি বৈঠক। নিশিদিন হসপিটাল, অর্থ সব নয়, পরিষেবাই আসল কথা। ঠিকানা রবীন্দ্রপল্লী, কল্যাণী হাইরোড, ওয়ার্ল্ডস মোড়ের নিকটে। যোগাযোগ 8617778276। টিটাগড় শ্রী শ্রী শীতলা দুর্গা মাতা হনুমান মন্দিরের পক্ষ থেকে আয়োজিত হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা নিয়ে টিটাগড়ে আয়োজিত হল প্রস্তুতি বৈঠক। এই দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টিটাগড় পৌরসভার পৌরপ্রধান কমলেশ সাউ, টিটাগড় পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা বিষ্ণু সিং, সমাজসেবী রবি ডালাইয়া, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রামসাগর পণ্ডিত সহ টিটাগড় অঞ্চলের বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের সদস্যরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিটাগড় পৌরসভার পৌরপ্রধান কমলেশ সাউ এবং টিটাগড় পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা বিষ্ণু সিং জানান, ব্যবসায়ীরা ছিলেন, ছোটো ছোটো সংগঠনের সব লোকজন ছিলেন। আমরা খুব ভালো করে হনুমান জয়ন্তীও পালন করি। এখানে মানুষ আগের থেকে অনেক সচেতন সংখ্য হয়েছে, বুঝতে পারছেন এটা আমার শহর। আমরা এখানে বসবাস করি। টিটাগড়ে একটা মিনি ভারত করা হয়, সমস্ত জাতি সমস্ত ধর্মের লোক সব উৎসবে পার্টিসিপেট করে। তো দেখেছি এই উৎসবটা আমরা সবাই ভালো করে পালন করি। আমাদের হনুমান জয়ন্তী रामनवमी पर ही है। और रामनवमी का जो अभी देखिए हम लोग हमारे चेयरमैन भी थे, हमारे जगदल से मिले आए, डायरेक्टर से मिले सभी आए और इतने अच्छे तरीके से रामनवमी का शोभा यात्रा निकला। उसी को सामने रखते हुए हमने हम लोग का जो महावीर जयंती का जो शोभा यात्रा निकलेगा वो काफ़ी देखने लायक है। और आपके चैनल से हम लोग बोलना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को, आप लोग आइए इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर एक साथ इस शोभा यात्रा को संपूर्ण करें। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग सब कोई मिलजुल कर उसको रोके, क्योंकि बच्चे हैं, गलती कर ही सकते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए कि हमारे समाज की तरफ सफलतापूर्वक ले जाते हैं तो उसमें किसी एक का नाम नहीं होता, पूरे टीम का नाम होता है। इसीलिए सभी का कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम इनका एक बहुत ही संघर्ष में जीवन रहा है। हम लोग बचपन से हम लोग आज भी इनको चेयरमैन देखते हैं, लेकिन ये इतने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, चेयरमैन तक जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? तो हमको तो मैं हमारे बीच उपस्थित कमलेश साहू जी जो अपने बहुमूल्य समय गीत को अपने वक्तव्य रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि किसी भी धर्म को हमें ठेस नहीं पहुंचाना है। आप देख सकते थे जब हम रामनवमी का ये जो शोभा यात्रा निकल रहा था और हमारा जो मंच बना था उसके ठीक सामने एक और मंच था जिसमें एक विचित्र टाइप की बात बोली जा रही। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% GST। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।